स्पेशली बॉयज, नॉट ऑल बॉयज बट इट ऑलवेज बॉयज। हनुमान जी रावण नहीं पूछते थे, बंदर समझ के बंदर से घमंड था रावण। আমরা লাস্ট মানে দুপুরে লাঞ্চ করেছি, তারপরে খাবার খাইনি। एक घंटा ना? हाँ हाँ एक घंटा। इश्क है ये इश्क है शंकरा हे महेश्वरा। পুরোটাই সোলার প্যানেল। প্রণাম করে এটা দিয়ে উঠো। মানুষ ছিল তো त्रेतायुग है, श्री रावण के दर्शन दी। तुम बोलो ना एक तो स्टोरीটা বলো, স্টোরিটা বলো। আচ্ছা অপহরণ করেছিল পঞ্চবটী, হ্যাঁ হ্যাঁ এসেছিল কি জন্য বলবো উপরে গিয়ে বলবে বাকি গল্পটা। হ্যাঁ একটুও জান নেই কিন্তু তাও চড়ছি, भगवान। हाँ तो आप मंदिर जाके नहीं आए? ओ गुफा से है वो मंदिर का रास्ता, वो बोले पूरी गुफा व्यू व्यू देखो तुम्हारा खाली व्यू व्यू ओएमजी। सीता चट्टान। আচ্ছা বনবাসের সময় মা সীতা এখানে বিশ্রাম করেছিল। একটা সেলফি ভিউ পয়েন্ট। হ্যাঁ ছবি টবি তোলাবেন, তুলে নাও, একটু বসে রেস্ট করো, তারপরে গুহা ভিতর দিয়ে হনুমান মন্দির দিকে যাবো, অ্যাডভেঞ্চার করতে হবে। হ্যাঁ হনুমান জি এখানে কি করেছিলেন? গল্পটা শুনলে এখানে বসতে হবে 5 মিনিট। বসে যাচ্ছি। आप बताइए ना, आप बताइए। स्टार्ट करें? हाँ हाँ बिल्कुल। ध्यान से सुनिएगा तब समझ पाइएगा, ठीक है? ठीक है। बिजनाथ धाम में जो शिव जी हैं, ठीक है, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। देखिए भारतवर्ष में टोटल 4 तपोवन वाले, इंडिया में टोटल 4 तपोवन नाम बोल के है। कहाँ है पहले आप लोग जान लीजिए। पहला तपोवन है महाराष्ट्र में पंचवटी तपोवन, जहाँ पे शूर्पणखा का नाक कटा था, माँ सीता को रावण लंका लगे थे, नासिक में पड़ता है। दूसरा तपोवन है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला उत्तराखंड में, जहाँ वाल्मीकि जी थे, लव और कुश का जन्म हुआ था, जहाँ पे लक्ष्मण झूला है हरिद्वार के पास। तीसरा तपोवन है बिहार में बोध गया, जहाँ ससुर जी का माँ सीता पिंडदान कराने के लिए गई हुई, जहाँ पे फाल्गुनी नदी है। अब चौथा तपोवन वर्तमान में आप लोग आए हुए हैं, अभी अवेलेबल है इस तपोवन में आप लोग। इस तपोवन में रावण ने दोबारा तपस्या किया था शिव जी को लंका ले जाने के लिए, जो बाबा विद्यनाथ स्थापित है। पहला रावण ने तपस्या कैलाश पर्वत किया था, जो शिव जी को वो प्रसन्न करके वो तपस्या करके लंका ले जा रहे थे, जो नहीं ले जा पाए देवता के छलना की वजह से बाबा विद्यनाथ देवघर स्थापित हो गए। तो शिव जी को मैं दोबारा प्रसन्न करके मैं तपस्या करके मैं लंका ले जाऊंगा। रावण से शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं थे, रावण सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी थे। इसीलिए कि इस तपोवन में वो दोबारा तपस्या आरम्भ करते हैं। आगे जाके देखिएगा एक गुफा मिलेगा, तीनों त्रिभुजा गुफा है। दिन में भी वहाँ सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता, 24 घंटा वो गुफा अंधेरा ही रहता है। वहीं पे रावण ने जब दोबारा तपस्या आरम्भ करते हैं तो सब देवता में हलचल मच जाते हैं, बोलते हैं रावण का तपस्या पूर्ण हो जाएगा तो तीनों त्रिलोक का मालिक रावण हो जाएगा, राक्षसों का राज हो जाएगा, देवताओं के राज नहीं रहेंगे। इसलिए रावण का तपस्या भंग किया जाए। रावण का तपस्या भंग करेगा कौन? रावण का तपस्या भंग करने के लिए किसी देवता में उतना ताकत क्षमता नहीं थी कि रावण का तपस्या भंग कर सके। हो गया तो सब देवता को अपने बस में रखा, सिवाय एक हनुमान जी छोड़ के। हनुमान जी रावण नहीं पूछते थे, बंदर समझ के बंदर से घमंड था रावण। और शिव जी का अग्रवार उतारा हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन। सब देवता ने मिलकर हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि आप रावण का तपस्या भंग कर दें, आपके यहाँ बस सकती है। हनुमान जी आते हैं इस तपोवन में, जय श्री राम नाम लेके उद्घोष करते हैं, यहाँ प्रचंड गदा प्रहार करते हैं, तोड़ फोड़ के गजना शक्ति से गदा प्रहार से यहाँ रावण का तपस्या भंग कर देते हैं, पत्थर विखंड करके। यहाँ जिस तरह आप पर्वत देखेगा आपको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा, सब यहाँ टूटा भंगा एक दूसरे ऊपर है, आप देख सकते हैं। यहाँ तोड़ फोड़ के गजना शक्ति से गदा प्रहार से रावण का तपस्या भंग कर देते हैं। यहाँ से हार करके रावण लंका निराश लौट जाता है। जब वनवास के टाइम में आते हैं राम लक्ष्मण सीता, तो ये भारतवर्ष में वो 4 तपोवन भ्रमण करते हुए आते हैं, जो आप लोग को बताएं हम 4 तपोवन। जब इस तपोवन में आते माँ सीता तो वह हनुमान जी से वो परीक्षा लेते हैं, भक्तराज हनुमान आपने जो रावण का तपस्या भंग किया वो प्रमाण क्या है? हनुमान जी से प्रमाण मांगते हैं माँ सीता यहाँ पे। हनुमान जी बोलते हैं कि मैं जिन जिन पत्थर पर मैं अपनी गदा का प्रहार किया हूँ उन पत्थर भीतर मेरा मूर्ति अंकित है, सांचे की तरह आकृति
अंदर में। माँ सीता बोलते हम तो सब जानते हैं मैं अंतर्यामी हूँ, मेरे पास देवनेत्र है, लेकिन कलिजुग के व्यक्ति आएंगे यहाँ पे, वो कैसे विश्वास करेंगे? आपने रावण की तपस्या भंग की है, ना देवनेत्र होगा वाले के पास, ना अंतर्यामी होंगे, कैसे जान पाएंगे? अभी हम लोग जान पा रहे हैं कि इसका अंदर में हनुमान जी, किसी पत्थर में बीच में हनुमान जी है, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो माँ सीता प्रमाण मांगते हैं। प्रमाण के तौर पे जैसे अयोध्या में सीना चीर के दिखाए थे हनुमान जी, मैं राम सीता का भक्त हूँ, उसी तरह भी आगे जाके देखिएगा एक पत्थर में हनुमान जी कनिष्ठ उंगली से दाग देते हैं, 11 बार जय श्री राम नाम लेके, पत्थर देवी शक्ति से दो भाग में फटा हुआ लगेगा, कोई यारी या मशीन से चीरा हो, एकदम प्लेन भाग में फट जाता है, 2 भाग में ऊपर से नीचे तक, दोनों पले के बीच में हनुमान जी साक्षात मूर्ति प्रकट हो जाती है। दोनों पले के बीच में हनुमान जी मूर्ति प्रकट हो जाते हैं। माँ सीता देख के खुश होती है। हनुमान जी 3 वरदान देते हैं। पहला वरदान देते हैं कि जाओ राम भक्त हनुमान, तुम्हारा चारों युग अमर रहेगा। हनुमान जी अमर है, जो हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जुगत उजाला, हनुमान जी अमर है। दूसरा वरदान देते हैं शारीरिक कष्ट करके दुर्गम रास्ते से जो कोई भक्त लोग सच्चे हृदय से मनोकामना करेंगे उनका अवश्य ही मनोकामना फल पूरा होगा। तीसरा वरदान देते हैं जो कोई भक्त लोग मनोकामना कीजिएगा वो अपने हित के लिए, दूसरे बुराई क्षति या नष्ट हो जाए, ऐसे मनोकामना नहीं किया जाता हनुमान जी मंदिर में। और 3.5 महीना गुप्त रखना है, 105 दिन। आप लोग को तो लाखों करोड़ों प्रमाण तो नहीं बता पाएंगे हम, 1-2 प्रमाण जरूर बता पाएंगे जिनका मनोकामना पूरा हुआ है। आप लोग को बड़ा एक उदाहरण एक प्रमाण बता दे रहे हैं। एक पथुरिया घाट की रानी थी, चारों शीला घोषदासी, कुलकुत्ता की हाईकोर्ट की सीना रोकी, उनकी 7 पुत्री था, पुत्र नहीं था रानी। हर एक जगह रानी ने मनोकामना करते हैं, कई रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता, रानी को इच्छा था कि मेरे एक पुत्र हो जाए। ऑल इंडिया में करते हैं कि रानी को पुत्र की प्राप्ति नहीं होता, यही हनुमान जी साचल फैला के सच्चे हृदय से मनोकामना करते हैं कि मेरे एक पुत्र हो जाए, मैं ऊपर से नीचे तक मैं सीढ़ी काट के और एक 9 भव मंदिर बनवा दूंगी। जुगल के नाम से हनुमान जी पुत्र देते हैं रानी। अभी आप लोग ऊपर से नीचे तक जितना सीढ़ी चढ़े और जितना मंदिर देख रहे हैं वही रानी ने बनवाया है। हर एक मंदिर में देखिएगा इधर बंगला लैंग्वेज से लिखा हुआ है, हर एक मंदिर में गवर्नमेंट द्वारा सीमेंटेड किया गया है। पहले रानी ने पत्थर काट के बनवाई हुई थी, उधर जाके देखिएगा तब पता चलेगा। 6 किलोमीटर दूर है नौलखा मंदिर, आप लोग देखिए यहाँ से 6 किलोमीटर दूर रास्ते में, वहीं देखिएगा रानी का लड़का लेके गोद में बैठा एक पुत्र। नौलखा मंदिर यहाँ रास्ते में नौलखा, अभी जाके देखिएगा वहीं रानी का लड़का लेके गोद में बैठा है। रानी ने 9 लाख चांदी सिक्का खर्चा करके ब्रिटिश जमाने में नौलखा मंदिर निर्माण करा दिया। अभी 9 करोड़ में भी उस तरह मंदिर नहीं बनेगा। देखिए क्या मंदिर बना है, जुगल मंदिर। এটাই হচ্ছে নলাক্ষা মন্দির। 9 লাখ টাকা দিয়ে তৈরি না, 9 লাখ হিরে দিয়ে। হ্যাঁ 9 লাখ হিরে দিয়ে এক রানী বানিয়েছিলেন। হ্যাঁ, ওই রানী হনুমানজির কাছে চেয়েছিলেন একজন পুত্র। पाटलिपुत्र एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आ रही है और इस गाड़ी का कोच पोजीशन कुछ इस प्रकार है। आगे इंजन के बाद एक दिव्यांग कोच, 2 जनरल कोच, उसके बाद। এখন বাজে হচ্ছে 9:30। আমরা লাস্ট ট্যুরটা কমপ্লিট করে আমাদের ট্রেন আজ রাতেই আমরা ডাইরেক্ট স্টেশনে চলে এসেছিলাম। আর স্টেশনে এসে এখন আপাতত ওয়েটিং রুমে আছি। আর এখানে হোলির জন্য আজকেও সমস্ত মানে আইআরসিটিসির যে সামান্য দোকান থাকে খাওয়ার জায়গায় সমস্ত কিছু বন্ধ। স্টেশনে কিচ্ছু কোনো খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। এবং জানি না রাতের খাবার কী করে অ্যারেঞ্জ হবে। আমরা লাস্ট মানে দুপুরে লাঞ্চ করেছি, তারপরে খাবার খাইনি। আমাদের ট্রেন দেবে তোমার 10টা 20 আই গেছে। সব এক্সিকিউটিভ লঞ্চে সব বসে আছি। এতগুলো আমাদের ব্যাগ আর সবার আলাদা আলাদা ট্রেন। অঙ্কিরা আমাদের সাথে যাবে, অঙ্কিদের আর আমাদের ট্রেন একই টাইমে। আর এই যে মেদিনীপুরের লোকজন, এদের ট্রেন পরে, এদের ট্রেন রাতের বেলা। আপার বাড়িতে শুভস হয়েছে, ওটা যদিও শুভ সিট নয়। আর ওখানে বড় মাসি শুয়েছে ওই সাইডে, ওইটা আমার সিট ছিল, এভাবে এক্সচেঞ্জ হয়েছে। আর আমি শুয়েছি একদম মিডিল পার্ট। তো এতটাই ছোট, মানে আমার বসার অব্দিও জায়গা নেই। মানে শুভ তো এখানে ঢুকতেই পারতো না, সেই জন্য আমি বললাম যে তুই উপরেরটাতে যা আর এটাতে আমাকে দে। আর সাইড যেটা আমার পড়েছিল সাইড আপারে, ওখানে আমার বড় মাসি যেহেতু আবার বয়স্ক মানুষ উঠতে অসুবিধা, মানে বড় মাসিকে আবার আমার সিটটা দিয়ে দিলাম। এই চলছে। আর আমাদের ট্রেন ঢুকবে মোটামুটি কটায়, 2:30 বা 2:45 নাগাদ আমরা ব্যান্ডেলে নেমে যাব। আর মা বাবারা বাকিরা সবাই নৈহাটি নেমে যাবে। আর তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমি এই ট্রেনে উঠেই স্কিন কেয়ার করেছি, মানে মেকআপ রিমুভ, ফেস ওয়াশ, ময়শ্চারাইজার
এভরিথিং সিটিএম পুরো করেছি আমি ট্রেনে আজকে। এখন বাজে রাত 3:30 আর আমরা ব্যান্ডেল নেমে ব্যান্ডেল লোকাল পেয়ে গেছিলাম একদম সাথে সাথে, আর চন্দননগর আমরা নেমেও গেছি 3:27। সো গাইস, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ব্লগ। আই গেস অনেক দিন পর আমরা এরকম ফুল ফ্যামিলি মিলে এতটা মজা করেছি। এই জায়গাটা এমন একটা জায়গা যেখানে আমার ফার্স্ট টাইম, শুধু আমি বলে না বাকি সবার এই জিনিসটা রিয়েলাইজ হয়েছিল যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক বেটার। হার্ডলি আমাদের এরকম কোথাও গিয়ে ফিল হয়, সব জায়গায় গিয়ে মনে হয় না ওয়েস্ট বেঙ্গল খুব বাজে এই ওই সেই, বাট এটা ফার্স্ট টাইম ফিল হয়েছিল যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল অনেক 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 বেটার এই জায়গা থেকে। আমরা কয়েকটা জিনিস মানে প্রচন্ড আমাদের ভুল ডিসিশন ছিল। এক তো এই টাইমে যাওয়া, কারণ এই যে জায়গাটা সেই জায়গাটাই ফেভের এন্ডে হলে খুব ভালো হতো। অ্যাকচুয়ালি আমরা প্ল্যানিংও করছিলাম ফেভের এন্ডে করার, বাট যেহেতু সে টাইমে মহাকুম্ভের জন্য ওই রুটের সমস্ত ট্রেন, জানো তোমরা দেখেছো সোশ্যাল মিডিয়াতে কি পরিমাণ মানে ভিড় ছিল, তো সেই টাইমে ট্রাভেল করাটা খুবই রিস্কি ছিল। সেই জন্য আমাদের ওটা শিফট হয়ে মার্চের তোমার ওই টাইমটাতে হয়ে যায়। তো সেই জন্য প্রচন্ড গরমের মধ্যে ঘুরতে যাওয়ার এই ডিসিশনটা আমাদের খুব ভুল ছিল। আমরা অন্য টাইমে গেলে আই গেস আরো ভালো ঘুরতে পারতাম, কারণ রোদের জন্য সবাই ভীষণ ডিহাইড্রেট হয়ে গেছিল, ভীষণ শরীর খারাপ করছিল। আরো একটা ভুল ডিসিশন ছিল হোলির টাইমে যাওয়ার, কারণ হোলির টাইমে যাওয়ার জন্য কি হয়েছিল, ওখানকার সমস্ত দোকান বন্ধ ছিল, খাওয়ার থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু বন্ধ। তো তার জন্য আমাদের খুব প্রবলেম মানে ফেস করতে হয়েছে খাওয়ার জন্য। তো আমাদের ওখানে খাওয়ার খরচা খুব একটা বেশি হয়নি, কারণ ওখানকার খাবার ভীষণ ইনএক্সপেন্সিভ। আর আমরা মোটামুটি বাঙালিরা যা খাবার খাই ওখানেও সেরকম ভাত, ডাল, আলু ভাজা, আচার, পাঁপড় ঠিক আছে। বাট ওখানকার লোকজন ভীষণ ভীষণ মানে যে কোনো জায়গায় তুমি যখনই যাবে মনে হবে এডুকেশনটা মাস্ট। যে যে জায়গায় এডুকেশন নেই সেই সেই জায়গা খুব খারাপ অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা। সেখানকার তো ঘর বাড়িগুলো কি বলবো, মানে ভীষণই খারাপ লাগছিল ওদের কথা ভেবে। একটা কোথাও নদী নেই, কিছু নেই, ওরা কিভাবে ওদের মানে ডেইলি লাইফ, ডেইলি হাউস হোল্ড কোর্স কি করে করে, প্যাথেটিক ওখানে যারা থাকে তাদের সিচুয়েশন। আর আমরা অ্যাজ আ টুরিস্ট আমাদের এক্সপিরিয়েন্সও খুবই খারাপ ছিল, কারণ ওখানকার যেটা হয় হোলির দিনের, তোমরা পুরো ইন্ডিয়ার ভিডিও দেখে নিয়েছো, হোলির দিনে স্পেশালি বয়েজ, নট অল বয়েজ বাট ইট অলওয়েজ বয়েজ, মেন আমি তাদেরকে বলবো না। তো সেখানেও আমাদের সেম এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল। একটা আমি ড্যামের ক্লিপ শেয়ার করেছিলাম, আমরা যে ড্যামটাই ভিজিট করতে গেছিলাম সেই ড্যামে তোমরা তো ক্লিপটাই দেখেছো যে অনেক ছেলেরা ওখানে হোলি ওরা ওদের মতো সেলিব্রেট করছিল। বাট ওদের সেলিব্রেশন কখনোই ওদের কাছে সীমিত থাকে না, ওদের সেলিব্রেশন অলওয়েজ কোনো মেয়েকে টিজ করা, কোনো মেয়েকে অ্যাবিউজ করা, এটাই ওদের সেলিব্রেশন অলওয়েজ। হোল ইন্ডিয়াতে তোমরা এটা দেখে নিয়েছো। তো সেই এক্সপিরিয়েন্সটা খুবই বাজে ছিল। আর যখন ওই ড্যামে শুভ আমার কিছু পিকচার্স ক্লিক করতে গেছিল, আমরা নিচে গেছিলাম, সেই জায়গায় আমাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা কেউ ছিল না। একদম প্রপার আমি যাতে মানে একদম ব্যাক সাইডে জলের ছবিটা পাই সেরকম কয়েকটা পিকচার্স আমি আমার ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছি। তো সেই পিকচার্সগুলো যখন ক্লিক করতে গেছিলাম, মেন্টালি আমি আর শুভ কেমন ছিলাম আমরা এক্সপ্রেস করতে পারবো না। আর না সেই ওয়ার্ডগুলো বা অ্যাবিউজিভ স্ল্যাংগুলো ইউজ করতে পারবো আমি অন ক্যামেরা, যেগুলো আমাদেরকে বলা হয়েছিল সেগুলো কোনোটাই বলতে পারবো না। বাট ধরে নাও ওস্ট মানে মেয়েদেরকে যা যা স্ল্যাং ইউজ করা যায়, হিন্দিতে হোক বাংলাতে হোক, সেগুলো আমাকে শুভকে বলা হয়েছিল। তো শুভ তো ভীষণই মানে নিজেকে ভীষণভাবে আটকে রেখেছিল, অ্যাজ ওখানে ফুল ফ্যামিলি ছিল আর ওটা বাইরের এলাকা। তো সেখানে কোনো কিছুই কোনো স্টেপ আমরা নিতে পারবো না, না ওখানকার পুলিশ কিছু করবে না ওখানকার গভর্নমেন্ট কিছু করবে। হাস্যকর বিষয়, এখন পুলিশ আর গভর্নমেন্ট তখন হাস্যকর বিষয় হয়ে গেছে সমস্ত জায়গায়, আর ওখানে তো আরো বেশি। তো সাথে সাথে রেসপন্ড করাটা কারোর পক্ষে পসিবল না। আর ওখানে কি করব, ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে, তো কোনো রকম স্টেপ স্বাভাবিকভাবে আমি নিতে পারিনি। তার সাথে আমাদের হোটেলের এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমরা যে হোটেলটায় গেছিলাম ভীষণ ইনএক্সপেন্সিভ প্রাইসে আমরা পেয়েছিলাম। আর হোটেলটা দেখেছো যথেষ্টই সুন্দর, আর ওটা ভীষণই নিউলি কনস্ট্রাক্ট। তো তার জন্য ওরা এখনো অব্দি ওখানে খাবার ব্যবস্থা মানে ফুডিং এর ব্যবস্থা এখনো করতে পারেনি, আর জলের ব্যবস্থাও করতে পারেনি। তো সেটার জন্য আমাদের একটু ভোগান্তি হয়েছিল, কারণ অ্যাজ হোলি ছিল বলে মানে চারপাশের লোকাল এরিয়াতেও সমস্ত খাবার দোকান প্রায় বন্ধই ছিল। তো সেই জন্য একটু আমাদের প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল। আর জলের ক্ষেত্রেও তাই, মানে রাত বিরতে যদি তোমার জলের দরকার হয় কিচ্ছু করার নেই, তুমি বাইরে বেরিয়ে দেখবে সব দোকান বন্ধ, হোটেলেও জল নেই। তো সেইগুলো খুব বাজে সিচুয়েশন আমরা ফেস করেছি।
তো আই গেস ওদের যেহেতু একদম নতুন নিউলি কনস্ট্রাক্ট, তো তাড়াতাড়ি সেগুলো ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হোটেলের ডিটেলসও আমি দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশন বক্সে, তোমরা যদি চাও ওই জায়গাটা ভিজিট করতে পারো। কারণ আমরা যে জায়গাটা ছিলাম সেটার লোকালিটিটা খুব ভালো, মানে প্রচন্ড ডেভেলপ জায়গা। ট্যুরটা শুধুমাত্র ভালো হয়েছে, আমরা ফুল ফ্যামিলি গেছিলাম, মজা করেছি, জাস্ট এটাই ভালো। তো আই হোপ এই ব্লগটা তোমরা এনজয় করেছো। সো সি ইউ ইন মাই নেক্সট ভিডিও, টিল দেন টাটা, টেক কেয়ার অ্যান্ড বাই বাই।